السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو لا كونجيغازون الوحدة الثالثة، الأسبوعان الثالث عشر والرابع عشر، صفحتان 82 83. العنوان ديال الدرس لو باسي كومبوزي دي فيرب دو troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, sauf le verbe aller, comme manger, parler, chanter, etc. Les verbes du deuxième groupe sont des verbes qui se terminent par IR à l'infinitif, et avec nous, il y a la terminaison ISON. Par exemple, finir, nous finissons. وعندنا les verbes du troisième groupe، كاع les verbes اللي ما لقيناهم لا premier ولا deuxième groupe كنديرهم في troisième groupe. J'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. Dimanche dernier، الأحد الماضي، un beau petit garçon، ولد صغير جميل، est né dans la famille بحري، ازداد في أسرة أو عائلة البحري. L'heureux papa، الأب السعيد، a reçu، تلقى les félicitations، التهاني de nombreux amis، من عدة أصدقاء. Joyeux، فرح، il a pris la décision، يعني أنه قرر، il a pris la décision d'organiser le baptême، يعني قرر باش ينظم واحد الحفل ديال العقيقة. Tous ses amis، جميع الأصدقاء ديالو، sont venus à la cérémonie، جميع الأصدقاء ديالو جاو للحفلة. Ils ont découvert un homme comblé. Ils ont découvert un homme comblé، اكتشفوا رجل تغمره الفرحة. نديرو القراءة الثانية. Dimanche dernier، un beau petit garçon est né dans la famille Bahri. L'heureux papa a reçu les félicitations de nombreux amis. Joyeux, il a pris la décision d'organiser le baptême. Tous ses amis sont venus à la cérémonie. Ils ont découvert un homme comblé. Je manipule et je réfléchis. À quel temps sont conjugués les verbes؟ فين مصرفين هاد الافعال هادو اللي عندنا في هاد النص هذا واللي هما باللون الاحمر. دونك عندنا est, a reçu, a pris, sont venus, ont découvert. Les verbes sont conjugués au passé composé. كنشوفوا هنا l'auxiliaire plus le participe passé. داكشي علاش كيتسمى un passé composé، يعني مركب من جوج ديال الكلمات، l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire كيكون إما l'auxiliaire être بحال هنايا l'auxiliaire être، ou bien l'auxiliaire avoir. هنا عندنا l'auxiliaire avoir، هنا l'auxiliaire avoir، هنا l'auxiliaire être، هنا l'auxiliaire avoir. Donc, à quel temps sont-ils conjugués؟ أنا كنهضروا على sont conjugués les verbes. Les verbes sont conjugués au passé composé. مادام عندنا البلاصة نديرو les verbes sont conjugués، أو نديرو ils sont conjugués au passé composé. Les verbes sont conjugués مصرفين في le passé composé. Sont conjugués au passé composé. La deuxième question. À quel groupe appartiennent-ils؟ في أي مجموعة كينتميو هاد الأفعال هادو؟ عندنا هنا né، هذا c'est le verbe naître، c'est un verbe du troisième groupe. Reçu، هذا le verbe recevoir، c'est un verbe du troisième groupe. Pris، هذا le verbe prendre، c'est un verbe du troisième groupe. Venu، هذا c'est le verbe venir، c'est un verbe du troisième groupe. Découvert، c'est le verbe découvrir، c'est un verbe du troisième groupe. Donc ils appartiennent au troisième groupe. كلهم ce sont des verbes du troisième groupe من المجموعة الثالثة، ماشي ديال البروميي جروب، ما عندناش بروميي جروب وما عندناش دوزيام جروب، عندنا كاملين ce sont des verbes du troisième groupe. À quel groupe appartiennent-ils؟ Ils appartiennent
ils appartiennent يعني أنهم كينتميو au troisième groupe. On dirait, ce sont des verbes du troisième groupe, c'est la même chose. Ils appartiennent au troisième groupe. Nous la question numéro 3. Leurs participes passés sont-ils formés de la même manière؟ يعني هاد الparticipes passés ديالهم واش مكون بنفس الطريقة. غادي نرجعوا les verbes باش نشوفوا. دونك عندنا هنا aîné كنشوف e accent, reçu كنشوف هنا u à la fin, pris كنشوف es à la fin, venu اللي كنشوف us à la fin, us à la fin, découvert كنشوف t à la fin. Donc ils ne sont pas formés de la même manière. Mais le participe passé ديال les verbes du premier groupe toujours كندير e accent يعني كنحيد er وكندير e accent. Le participe passé ديال les verbes du deuxième groupe كتكون i دائما i à la fin. كنحيد ديك er وكندير i اولا كنحيد er وكنخلي i. Donc i à la fin دائما. ولكن troisième groupe كيختلف يعني على حسب لو فيرب. يعني هادو حفاظه هاد لي فيرب هادو كنحفظوهم مع الوقت كنعرفوهم كنعرفوا نستعملوهم وكنعرفوا نديروا البارتيسيب باسي ديالهم. دونك هنا عندنا اكسون u اس عندنا اس وعندنا تي ماشي بنفس الطريقه. ils ne sont pas formés de la même manière ما مكونينش بنفس الطريقه. Leurs participes passés sont-ils formés de la même manière؟ واش مكونين le participe passé ديالهم من بنفس الطريقة؟ Non. Non. Leurs participes passés ne sont pas formés de la même manière. Non. Leurs participes passés leurs participes passés ne sont pas formés ما مركبينش او ما مكونينش بنفس الطريقه. ne sont pas formés كيف ما قلنا ماشي بحال لي فيرب دو بروميير جروب اي لو دوزيام جروب عندهم قاعده. ne sont pas formés de la même manière. او نقدروا نديرو ils sont formés de manière différente. de la même manière. نشوفوا رقم 4. avec quel auxiliaire sont-ils conjugués؟ مع يعني l'auxiliaire اللي مصرفين معاه. هنا كنشوف le verbe être. donc naître se conjugue avec l'auxiliaire être. وعندنا venir حتى هو se conjugue avec l'auxiliaire être. إذن غادي نديرو naître. هذا né هذا le verbe naître. naître et venir. هاد venir هذا c'est le verbe venir. sont conjugués naître et venir sont conjugués avec l'auxiliaire avoir être pardon sont conjugués avec l'auxiliaire être. نكتبوا l'auxiliaire être. عندنا اللي بقاو لينا بقات ليا reçu هذا le verbe recevoir. عندنا pris هذا le verbe prendre. عندنا découvert هذا le verbe découvrir. هادو ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. découvert هذا le verbe découvrir. découvrir sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. نشوفوا دابا je retiens
l'auxiliaire avoir. Je retiens, je retiens, le passé composé est formé de l'auxiliaire avoir ou être. يعني أن الباسي كومبوزي كيتكون من l'auxiliaire اللي كيسمى إما كيكون avoir ou être au présent كنديرو في le présent et du participe passé du verbe conjugué. يعني كندير l'auxiliaire plus le participe passé ديال le verbe. داكشي علاش سميناه passé composé parce qu'il se compose de deux mots. La terminaison du participe passé نهاية ديال le participe passé dépend du groupe du verbe. يعني على حسب le groupe ديال le verbe. Premier groupe دائما كتكون عندي accent بحال marcher كندير accent, parler accent à la fin. Deuxième groupe i, finir fini, choisir choisi, bâtir bâti. Troisième groupe هنا كيكونوا déterminaisons مختلفين اما كندير اي او لا كندير او او لا كندير اس او لا تي ou bien accent. Pour retrouver la terminaison du participe passé des verbes du troisième groupe, il faut le mettre au féminin. يعني خاصنا نديرو في لو féminin. داك لو participe passé كنديرو في لو féminin وكتبان ليا لا terminaison. بحال دابا لو participe passé ديال faire هو في، ولكن باش نعرف انا شنو في الاخير ديالها واش تي ولا اس ولا شنو في الاخير ديالها غادي نديرها في لو féminin غادي تولي لي فات. دونك كنعرف بان لا terminaison ديال هاد لو participe passé هي تي. mettre le participe passé هي مي ولكن باش نعرف انا شنو في الاخر ديالها مثلا واش اس ولا تي ولا اي ولا شنو في الاخر ديالها كنديرها في الفيمينان كتولي لي ميز. دونك كنعرف بان على فان عندي اس. vivre لو participe passé ديالها vécu يعني ما كيتصاوبوش بنفس الطريقه، راه كل وحده داكشي باش يعني هاد لو participe passé ديال لي فيرب دو ترويزيام جروب هادو حفاظه ومع الاستعمال ومع كثره الاستعمال وكثره يعني التصريف ديال الجمل والافعال كنبقاو نعرفوهم. vivre لو participe passé ديال vivre هي vécu. وباش كنعرف شنو عندها في الاخر واش او ولا شنو كنديرها في الفيمينا vécu avec e. دونك كنعرف بان vécu فيها او. entendre le participe passé ديالها entendu, le féminin entendu avec e. dire le participe passé dit ولكن الا درت في الفيمينا غادي تولي لي ديت. داكشي باش كنعرف بان لا terminaison راها تي. offrir le participe passé هو offert, le féminin offerte كنعرف بان لا terminaison راها تي. offrir offert le participe passé وفاش كنديرو في الفيمينا offerte دونك كنعرف بان لا terminaison راها تي. le verbe aller واخا عنده er c'est un verbe du troisième groupe. كندير له le participe passé aller avec accent, le féminin aller e. donc كنعرف بان accent هذه هي la terminaison ديال le verbe aller. le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. donc كتكون عندنا ديك l'accord avec le sujet. غادي نمشيو للصفحه رقم 83. الصفحه رقم 83 هي تتمه ديال la conjugaison le passé composé des verbes du troisième groupe. Je m'entraîne أتدرب. La question numéro 5. Complète ces phrases avec être ou avoir au présent. غادي نكملوا هاد الجمل هادي اما بêtre يعني l'auxiliaire être او لا avoir في le présent لان هنا عندي le passé composé. donc هنا غادي reçu هذا le verbe recevoir. recevoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. غادي نقولوا tu as reçu un beau cadeau pour ton anniversaire. يعني انت تلقيتي واحد الهدية جميلة في عيد الميلاد ديالك. donc tu as le verbe avoir. vous عندنا fait des tours de ménage de manège pardon de manège. donc vous avez fait des tours de manège يعني بحال نتوما ركبتوا في دوك الالعاب اللي كيكونوا في لافوار اللي كيدوروا. سي hier je. donc هنايا عندنا revenu هذا le verbe revenir se conjugue avec l'auxiliaire être. donc hier je suis revenu. je suis
اذا هنا كنعرف بان هذا اللي كيتكلم هنايا راه مذكر ماشي مؤنث، لان ما عنديش الاو ديال لو فيمينين، لان البارتيسيب باسي ساكورد افيك لو سوجي. hier je suis revenu du موسم avec ma sœur، رجعت من الموسم مع اختي. يعني هنا اللي هذاك اللي كيهضر راه ولد يعني مذكر. puisqu'il a eu، يعني بما انه حصل puisqu'il a eu son permis، بما انه حصل على البيرمي ديالو، il a conduit un camion، يعني ساق واحد الكاميون. il a conduit un camion. elle عندنا هنايا entendu. le verbe entendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. donc غادي نديرو elles ont entendu. Le participe passé مع l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. elles ont entendu du bruit dans la rue، يعني سمعوا صداع ولا الضجيج في الزنقة. 6 la question 6 trouve le participe passé des verbes suivants. عندنا les verbes وحنا غادي نديرو le participe passé ديالهم. souffrir هذا le participe passé ديالو هو souffert. هادشي من الأحسن يتحفظ. souffert. perdre perdu avec u à la fin. perdu. voir vu. mentir menti avec i. pouvoir pu. cueillir cueilli avec i. وبقات لنا attendre attendu avec u. de t attendu. ندوزو دابا je m'évalue. أقوم نفسي. je m'évalue donne l'infinitif des participes passés des verbes suivants. هنا العكس، هذا 7 العكس ديال رقم 6. فرقم 6 كان عندنا لي فيرب وحنا درنا لي بارتيسيب باسي، هنا العكس عندنا لي بارتيسيب باسي وحنا غادي نعطيو لي فيرب. دونك هنا سو هذا لو فيرب savoir راه يعني كيتغير جذريا، داكشي باش خصو يتحفظ. savoir البارتيسيب باسي هو ديالو هو سو. دي هذا راه باين لو فيرب دير. détruit le verbe détruire. sorti هذا le verbe sortir. mis le verbe mettre. couru هذا le verbe courir. هذا واخا عنده اي ار ولكن راه سي ان فيرب دو troisième groupe. ouvert ouvrir هذا سي ان فيرب دو troisième groupe. هادو كاملين اللي عندي هنايا سو سون دي فيرب دو troisième groupe. la question numéro 8 mais les verbes au passé composé غادي نديرو الافعال اللي هما entre parenthèses غادي نديروهم في لو passé composé. عندنا tu le verbe attendre. le verbe attendre أول حاجة se conjugue avec l'auxiliaire avoir. donc tu as ندير l'auxiliaire ونزيد عليه le participe passé. tu as attendu le participe passé ديال attendre attendu. tu as attendu. ما غاديش ندير l'accord هنايا ديال le participe passé مع le sujet parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. tu as attendu la fête avec joie. يعني انت او انتي تسنيتي الحفلة بفرح. la fête avec joie. B les enfants on a le verbe prendre des photos. les enfants عندنا le verbe prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. donc les enfants بحال عندنا ils ont كندير l'auxiliaire
وكنزيد لو participe passé. لو participe passé ديال لو verbe prendre هو pris avec S. des photos. on prit des photos لأن الأطفال أخذوا صور. on prit des photos. نشوفوا سي amuser. amuser يعني ناشطين ومستمتعين. les spectateurs المتفرجون. le verbe rire. إذا غادي نكتب بعدا البداية ديال الجملة amuser. les spectateurs المشاهدون أو المتفرجون. le verbe rire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. donc غادي ندير l'auxiliaire avoir au présent. le verbe avoir au présent يعني les spectateurs بحال عندي il avec s غادي ندير on وغادي ندير le participe passé ديال le verbe rire اللي هو ri avec i. devant le spectacle أمام العرض. devant le spectacle. يعني amuser مستمتعين ولا نشيطين les spectateurs المتفرجون. كانوا يضحكون أمام العرض. غير هي يضحك. le spectacle. وبقات ليا la dernière phrase nous le verbe écrire nous avec. le verbe écrire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. donc nous نبداو بالauxiliaire دائما كندير l'auxiliaire nous avons وكنزيد le participe passé. le participe passé ديال le verbe écrire هو écrit avec t à la fin. écrit des cartes. nous avons écrit نحن كتبنا des cartes de vœux بطاقات مثلا المتمنيات مثلا des cartes de vœux. point. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 82 83 إلى حصة مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.